Kebetulan pagi hari Kliwon ini saya kedatangan tamu guru saya. Beliau itulah Sayyidi Syekh Muhammad Rajab bin Muhammad Rajab Dib, yang mana beliau datang bersama putranya, dan ayah beliau juga guru Naqsyabandiyah kita yang kita berikan kepada muridin Thariqah Naqsyabandiyah. Maka dari itu kami mohon fatwahnya, nasihatnya untuk Jamiah Tahdin wa Thariqah yang kita adakan setiap Jumat Kliwon ini. Falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atyabut tahiyyati mubarakat ala imamil khalqi wa sayyidil kainati nabiyyina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله عن آل البيت والصحابة أجمعين وعن رجال وأئمة الطرق كلهم جميعا. سيدي فضيلة الشيخ الحبيب لطفي، بارك الله بعمركم وحياتكم، أمدكم الله بمدده ظاهرا وباطنا، ونفع بكم أينما حللتم وحيثما ارتحلتم، وقر عينكم ربي بهؤلاء الإخوة والأحباب والأخوات جميعا، وكنا جميعا بمعيتكم قرة عين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru saja beliau membuka nasihatnya dengan memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta bersolawat dan bersalam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga meridhai para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meridhai keluarga besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan meridhai pewaris para nabi, para ulama, khususnya para ulama ahli turuq as-sufiyah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai mereka semua. Dan tak lupa beliau juga mendoakan semoga beliau Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya diberkahi usianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat wal afiyah. Dan semoga yang hadir di majlis ini menjadi orang-orang yang kelak membahagiakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إخواني وأحبابي وأخواتي الكرام جميعا، اسمحوا لي بداية أن أتقدم بأسمى آيات الشكر للحكومة الإندونيسية التي أذنت لي بزيارة هذه البلاد المباركة لآتي إلى هنا على شوق كبير للقاء حبيبنا وحبيب مشايخنا فضيلة الشيخ الحبيب لطفي رضي الله عنه وأرضاه. Kemudian beliau melanjutkan, sebelum saya memulai, saya mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada pemerintahan Republik Indonesia yang telah mengizinkan beliau untuk bisa berziarah ke negeri kita tercinta Indonesia, khususnya
ziarah beliau kepada Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون لهذه الحكومة وهذه الدولة وهذه البلاد خير معين بإذن الله عز وجل. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negara ini negara yang senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. كما لا أنسى أن أعطي الحق لأهله فأرفع الشكر كل الشكر إلى فضيلة الشيخ الحبيب محمد لطفي حفظه الله الذي أتاح لي فرصة التحدث إليكم. شكرا لكم جميعا. Dan sebagaimana beliau juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya yang telah memberikan waktu kepada beliau untuk berbicara di majelis ini, dan juga beliau mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di majelis ini. ولا أنسى أن أشكر الذي سعى بمجيئي إلى هنا فضيلة الشيخ نزار مشهدي نائب رئيس معهد تزكى جزاه الله خيرا. Dan juga beliau tak lupa mengucapkan terima kasih yang telah membantu beliau untuk bisa sampai ke tempat ini, yaitu kepada Naib Rais daripada Pondok Pesantren Tazakka Al-Akh Nizar. أيها الإخوة والأحبة أيتها الأخوات الكريمات، يوم مبارك ميمون يجمعنا فيه رب العزة سبحانه وتعالى على حبه وذكره وحب نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. Hari ini adalah hari yang penuh berkah di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis ini atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga atas dasar cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذه المجالس التي تباهي بها الملائكة أو يباهي بها الله سبحانه وتعالى ملائكته. Majelis seperti ini adalah majelis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. كما جاء في الحديث الصحيح أن الملائكة تجتمع حلقا فوق بعضها البعض حتى تبلغ السماء. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan bahwasanya para malaikat berkumpul secara halaqah-halaqah sampai memenuhi langit-langitnya Allah Subhanahu wa taala. وهم يدعون لكم يقولون اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم. Dan mereka mendoakan orang-orang yang hadir di majelis seperti ini. Mereka berkata, ya Allah, berikanlah ampunan kepada mereka. فإذا انتهى المجلس صعدت الملائكة إلى ربها عز وجل. Dan ketika majelis itu selesai, maka para malaikat naik menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. فيسألهم سبحانه وتعالى أين كنتم يا ملائكتي وهو أعلم بهم. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikatnya, dari mana kalian? Sedangkan Allah juga Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh para malaikatnya. فيقولون كنا في مسجد كذا أو في مكان كذا. Maka para malaikat kemudian menjawab, kami baru datang dari tempat ini atau dari masjid ini. وعبادك كلهم يسألونك الرحمة والمغفرة والرضوان. Dan hamba-hambamu sedang meminta kepadamu rahmat dan meminta kepadamu keridhaanmu ya Rabb. فيقول الله تعالى اسمعوا يا أحبابي يقول الله تعالى أشهدكم علي يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikatnya, saksikanlah wahai para malaikatku, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka semua. هذه بركتكم مولانا أنتم الذين جمعتم هذا الجمع. Dan ini berkahnya Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya yang mana beliau mengumpulkan kita semua di majelis ini. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا ما قدمنا وما أخرنا. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. وما أسررنا وما أعلنا. Baik dosa-dosa yang tersembunyi maupun dosa-dosa yang kita lakukan secara terang-terangan. وما هو أعلم به منا. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui daripada kita.
وأن يرحم الله تعالى ببركة هذا المجلس عموم البلاد والعباد. Dan semoga berkahnya majelis ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kepada hamba-hambanya dan memberkahi kepada negeri kita ini. ولا تنسوا أيها الإخوة والأحبة أيتها الأخوات الكريمات أن أعظم وأفضل المجالس في الدنيا مجلس ذكر الله تعالى ومجلس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجلس العلم والمعرفة. Kemudian beliau melanjutkan, ketahuilah bahwasanya sebaik-baik majelis di muka bumi ini adalah majelis zikir dan majelis salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga majelis ilmu dan ma'rifah. Wa a'zamu an-nasi ajran 'inda Allah wa afdaluhum manzilatan 'inda Allah huwa alladhi yastafidu min hadhihi al-majalis 'ilman wa 'amalan wa takhalluqan wa sulukan. Dan manusia yang paling utama adalah manusia yang menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis seperti zikir seperti ini, dan dia mengambil manfaat dari majelis tersebut. Fayastaqimu bilisanihi fala yatakallamu illa ma yurdi Allah azza wa jalla. Maka kemudian menjadikan lisannya istiqomah, tidak mengucap sesuatu kecuali ucapan yang membuat ridha Allah Subhanahu wa taala. أي بلغتنا يعطي إجازة لملك السيئات حتى لا يكتب عليه شيئا بإذن الله. Kemudian beliau memberikan ibarat, kalau bahasa kita di zaman sekarang, orang yang seperti itu akan menjadikan malaikat yang mencatat keburukan yang ada di sebelah kiri libur, karena dia senantiasa mengucap ucapan yang baik. ويستقيم بنظره فلا ينظر إلى حرام أبدا. Kemudian menjadikan orang tersebut matanya pun beristiqomah sehingga tidak memandang pandangan yang diharamkan oleh Allah. ويستقيم بسمعه فلا يسمع حراما أبدا. Dan istiqomah juga dalam pendengarannya sehingga tidak mendengar sesuatu yang haram. ويستقيم بيديه فلا يمدهما إلى حرام ولا يشير بهما إلى إيذاء أحد. Dan kemudian istiqomah juga di dalam tangannya sehingga tangannya tidak dia pergunakan untuk perkara-perkara yang haram atau untuk menyakiti orang lain. ويستقيم برجليه فلا يمشي فيهما إلى مكان لا يرضي الله تعالى. Kemudian kakinya pun menjadi istiqomah sehingga dia tidak langkahkan kakinya ke tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah taala. فمن كان يستفيد من هذه المجالس هذه الفائدة فليسمع الله عز وجل ماذا يقول له. Dan orang-orang yang mengambil manfaat dari majelis-majelis seperti ini, seperti yang beliau katakan tadi, menjadikan matanya dijaga, telinganya dijaga, dan lain sebagainya terjaga, lihat apa yang akan diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Mereka yang berkata berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka beristiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka para malaikat pun berturun dan memberikan kepada kabar gembira kepada dirinya, tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan malaikat pun memberikan kabar gembira tentang surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kemudian dilanjutkan, kami adalah aulia kalian baik di dunia maupun di akhirat, penolong baik di dunia maupun baik di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang diinginkan, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulu amin. Maka kita ucapkan bersama-sama amin. Allahumma ij'alna minhum. Semoga Allahumma ij'alna ma'ahum. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari mereka dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama dengan mereka. Allahumma ij'alna min a'immatihim ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dengan mereka. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan semoga menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. فإذا حققنا الاستقامة على شرع الله. Dan jikalau kita betul-betul beristiqomah secara syariat Allah Subhanahu wa taala,
واستقمنا على أداء الفرائض وزدنا عليها النوافل. Dan jikalau kita beristiqomah dengan mengerjakan seluruh perintah-perintahnya Allah yang fardu dan kita tambah dengan yang sunnah, فلنسمع رب العزة سبحانه وتعالى ما يقول لنا. maka kita akan mendengar apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, كما روى لنا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي. sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, ما لا يتقرب إلي عبدي بشيء أفضل مما افترضته عليه. tidak seorang pun hamba bertagarrub mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. dan tidak seorang hamba itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali dia akan dicintai oleh Allah. فإذا أحببته, Dan jikalau Allah mencintai orang tersebut, jikalau aku mencintai orang tersebut, kata Allah, يعني تصور أنت الآن ترتقي من درجة المحب إلى درجة المحبوب. jadi perlu kita perhatikan seseorang yang seperti itu akan berpindah derajat dari derajat cinta menjadi derajat dicintai. الله يرضى عن سيدنا الشيخ رجب كان يقول لنا ليست العظمة أن تحب، العظمة أن يحبك الله تعالى. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Rajab, beliau mengatakan yang mulia itu bukan mencintai, tapi yang mulia itu bagaimana kalau engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang lebih mulia adalah engkau dicintai oleh Allah taala. الآن إن شاء الله نحن جميعا سنصير محبوبين لله عز وجل. Dan kita berharap insya Allah kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. لكن انظروا ما الذي يجعلنا هكذا. Yang perlu kita perhatikan bagaimana atau apa yang menjadikan kita seperti itu. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Dan seorang hamba itu tidak melakukan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW kecuali akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. نوافل الصلاة Sunnah-sunnah salat, يعني عندنا السنن القبلية والسنن البعدية. seperti salat sunnah qabliyah dan juga salat sunnah ba'diyah. عندنا سنة الضحى Dan juga ada salat sunnah duha. عندنا سنة قيام الليل. Dan juga ada salat-salat sunnah di waktu malam ketika kita bangun malam. هذه بعد العشاء. Dan ba'dal isya. عندنا سنة التهجد هذه قبل الفجر. Dan kita juga punya salat sunnah tahajud yaitu sebelum fajar. هذه سنن الصلاة. Itulah sunnah-sunnah di dalam salat. وهناك غيرها أيضا. Dan juga masih banyak daripada sunnah-sunnah yang lain. ثم هناك نوافل الصيام. Kemudian ada juga puasa-puasa sunnah. فكل صوم غير رمضان هو من نافلة الصيام. Dan setiap puasa selain daripada bulan suci Ramadan, maka itu adalah puasa-puasa sunnah. هناك نافلة الزكاة. Dan juga ada sunnah-sunnah di dalam zakat atau zakat-zakat yang sunnah. فكل مال تنفقه في سبيل الله غير الزكاة هو من نافلة الزكاة. Apa yang ia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala selain daripada kewajiban zakatnya, maka itu adalah sedekah-sedekah yang sunnah. واسمه صدقة. Dan namanya adalah sedekah. لماذا؟ Mengapa? لأنه يدل على صدق حبك لله تعالى وإيمانك بالله تعالى أكثر من حبك للمال. Kenapa sedekah diberi nama sedekah? Karena itu menunjukkan kecintaanmu kepada Allah, yang engkau rela mengeluarkan hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang menandakan engkau lebih mencintai Allah daripada hartamu. وهناك نافلة الحج. Dan juga ada sunnah-sunnah haji. نافلة الحج مرة في العمر فكل حج آخر هو نافلة. Maka haji diwajibkan bagi seseorang satu kali dalam hidupnya. Jikalau dia lebih daripada itu, maka itu bagian daripada sunnah-sunnahnya. وكذلك العمرة. Dan juga begitu juga umrah. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Dan tidak seorang hambaku dia melakukan sunnah-sunnah kecuali aku mencintainya. طيب يا ربي إذا أحببته ماذا تفعل له؟ Yang perlu kita tanyakan,
Jikalau Allah sampai mencintai hambanya, maka apa yang akan dilakukan oleh Allah untuk hambanya yang dia cintai? اسمعوا محبوبكم الله عز وجل ماذا سيقول. Maka mari kita dengarkan apa yang akan diucapkan. قال فإذا أحببته. Dan jikalau aku mencintainya, kata Allah, كنت سمعه الذي يسمع به. maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. وبصره الذي يبصر به. Dan menjadi pandangannya yang dia gunakan untuk memandang. ويده التي يبطش بها. Dan tangannya yang dia gunakan tangannya. ورجله التي يمشي بها. Dan kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. وكنت يده ومؤيده. Dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga dan juga membantu orang tersebut. وإذا سألني لأعطينه. Dan jikalau meminta kepada Allah, maka pasti diijabahi dan diberi oleh Allah. وإذا أقسم علي لأبرنه. Dan jikalau dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. فما رأيكم يا أحباب الله؟ Maka bagaimana pendapat kita wahai para pecinta-pecinta Allah? فما رأيكم يا محبي الحبيب محمد لطفي؟ Bagaimana pendapat kalian wahai para pecinta Al-Habib Lutfi? المحب يسير على خطى محبوبه. Orang yang cinta, dia akan mengikuti jalan orang yang dia cintai. والمحب يعمل ما يرضي محبوبه. Dan seorang pecinta itu akan melakukan sesuatu yang diridhoi oleh kekasih hatinya. ونحن جميعا مدرستنا مدرسة الحب والذكر والعلم. Dan kita semua memiliki madrasah. Perguruan kita adalah perguruan cinta, perguruan mahabbah, perguruan zikir, dan perguruan ilmu. على نهج الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. Sesuai dengan tariqah atau jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendengarkan dan juga mengamalkannya dengan baik. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل خيراتك ورحماتك وتجلياتك وفيوضاتك وأسرارك وأنوارك على هذا المكان وعلى البلاد والعباد أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا متقبلا، ونسألك شفاء من كل داء، وأن ترفع البلاء والوباء والغلاء والشقاء وتسلط الأعداء وسفك الدماء عنا وعن عموم المسلمين في أرجاء الدنيا، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم بارك بحياة علماء المسلمين أجمعين. اللهم بارك خاصة لنا بحياة فضيلة الشيخ الحبيب محمد لطفي. اللهم بارك بعمره، اللهم بارك بعلمه، اللهم بارك بعمله، اللهم أمده بمددك ظاهرا وباطنا، اللهم كن له عونا ومعينا وحافظا وناصرا ومددا وأمينا. وفقنا جميعا لما تحب وترضى، واغفر لنا ولجميع المسلمين، وبارك بهذه البلاد يا الله، واجعل الخير في عموم العباد يا الله. وارحم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين بسر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسر الفاتحة. شكرا لفضيلة الشيخ الحبيب محمد لطفي الذي أتاح لي هذه الفرصة، وشكرا لكم جميعا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan beliau baru saja menutupnya dengan doa dan berterima kasih atas waktu atau kesempatan yang diberikan oleh Habib Muhammad Lutfi di majelis ini, dan berterima kasih kepada semua yang hadir. Ini yang bisa saya terjemahkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Maulaya salli
دائما أبدا خلق كل